एफएम छात्री आत्मदाह घटना दुई जन को गिरफ्त कला क्राइम ब्रांच। तेज से दुई जन होउछंती सुब्रत संबित नायक एवं ज्योति प्रकाश विश्वाल। हत्या षडयंत्र अभियोग रे दुई जन को गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच। तेज जो देखिबा एफएम कॉलेज सौम्यश्री विशिंकर घटना को आज को 23 दिन बीती गलानी एवं ए 23 दिन परे क्राइम ब्रांच हाथ स्ट्रांग एक्शन जहाँ नहीं क्राइम ब्रांच टीम एवं ठोस प्रमाण मिली क्राइम ब्रांच को एक दुई जन को गिरफ्त करिछि। एफएम कॉलेज सौम्यश्री विशिंकर आत्मदाह घटना को दुई जन को गिरफ्त करिछि वर्तमान समय क्राइम ब्रांच। सुब्रत संबित नायक एवं ज्योति प्रकाश विश्वाल। आपनकर मने थिबो जतेबेले सौम्यश्री विशी निजको आत्माहुति पाई उद्यम करिबा बेले से साहाय्य पाई जतेबेले दौड़ी दौड़ी जाउथिले एफएम कॉलेज कैंपस भितरे ए घटना घटिथिला। सेतेबेले जने व्यक्ति तांको उद्धार करथिले से होचंदी ज्योति प्रकाश विश्वाल जे कि वर्तमान समय गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच। तबे सही व्यक्ति जनक अर्थात सही छात्र जनक ज्योति प्रकाश विश्वाल जे कि वर्तमान समय गिरफ्त होइचंदी काहेकि ना से माने छात्री अर्थात सौम्यश्री विशिं को आत्माहुति पाई उसकाउथिले बोली किछि प्रमाण मिली जहा कि क्राइम ब्रांच को एवं जी तांको उद्धार करथिले सौम्यश्री विशिं को जो छात्र जनक से होचन ज्योति प्रकाश विश्वाल एवं से विजुअल मध्ये आपण देखिथिबे जे जतेबेले से दौड़ी दौड़ी जाउथिले सौम्यश्री विशी निजको आत्माहुति देबा परे एवं परवर्ती समय जने छात्र तांको बंचाइथिले एवं से मध्ये पोड़ी जाइथिले शरीरर किछि अंश तांकर पोड़ी जाइथिला। परवर्ती समय से मेडिकल रे भर्ती होई चिकित्सा अवस्था रे थिले चिकित्साधीन थिले किंतु वर्तमान समय तांको गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच। तांको अर्थात ज्योति प्रकाश विश्वाल जे सौम्यश्री विशी को उद्धार करथिले एवं आउ जन को मध्ये गिरफ्त करिसंती क्राइम ब्रांच जे से होचंती सुब्रत संबित नायक। तबे ए दुई जन को गिरफ्त करिछि वर्तमान समय क्राइम ब्रांच टीम। तबे ए घटना सहित अर्थात सौम्यश्री विशी एफएम कॉलेज सौम्यश्री विशिंकर घटना रे आउ केउ माने संपृक्त अछंती ए सबुर मध्ये खोलताड करिबो क्राइम ब्रांच टीम काहे कि ना वर्तमान समय किछि प्रश्न आसुछि एफएम कॉलेज सौम्यश्री विशिंकर मृत्यु को नहीं जो दुई जन को वर्तमान समय गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच सुब्रत संबित नायक एवं ज्योति प्रकाश विश्वाल। यही घटना को नहीं अनेक प्रश्न उठी किछि प्रश्न सामना को आसी पारे जेमिति कि आत्मदाह पाई किए पेट्रोल आनी देइथिला सौम्यश्री विशिं को उभयंक विरोध रे किछि स्ट्रांग प्रमाण पाइछि कि अर्थात उभयंक विरोध रे आमे कहि रखिबा को चाहबू जे वर्तमान दुई जन जो माने गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच सुब्रत संबित नायक एवं ज्योति प्रकाश विश्वाल ए दुई जनक विरोध रे किछि स्ट्रांग प्रमाण पाइछि कि क्राइम ब्रांच हाथ किछि स्ट्रांग प्रमाण लागिछि कि। तृतीय प्रश्न भी आसी पारे अन्य किए आनी एमानक माध्यम रे पहुंचाई थिले कि पेट्रोल ए प्रश्न मध्ये आसी पारे। छात्री को आत्मदाह पाई एमाने कोन सीधा सड़क भाबरे उस्काई थिले कि ना परोक्ष भाव में उस्काई थिले सौम्यश्री विशिं को ए दुई जन अर्थात सुब्रत संबित नायक एवं ज्योति प्रकाश विश्वाल ना ए घटना पछरे ए दुई जनकर हाथ अछि ना अन्य कोनोसी छात्रंकर कि छात्रींकर हाथ अछि कि संपृक्त अछंती ए नै मध्य खोलताड आरंभ करिछि क्राइम ब्रांच टीम। काहेकि ना कहा जाउछि दुई जन को जतेबेले गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच ज्योति सुब्रत संबित नायक एवं ज्योति प्रकाश विश्वाल एमानकर भूमिका कोन थिला सौम्यश्री विशिंकर आत्माहुति घटना को नहीं एवं परे जतेबेले मृत्यु घटितला सौम्यश्री विशिंकर से ए घटना को नहीं ए दुई जनकर भूमिका प्रकृत रे कोन थिला ज्योति प्रकाश विश्वाल एवं सुब्रत संबित नायक। तबे ए दुई जनकर जतेबेले ए दुई जन को गिरफ्त करिछि एवं एमानकर जामीन मध्य नामंजूर होइछि बोली जहा सूचना आसुछि। तबे ए घटना संपर्क रे ए दुई जनकर किछि हाथ थिला ना आउ किछि छात्र छात्री एथिरे मध्य संपृक्त थिले ए नै मध्य क्राइम ब्रांच टीम खोलताड आरंभ करिछि एवं खूब शीघ्र आहुरी या ए घटना संपर्क रे कोन सत्यासत्य रहिछि खूब शीघ्र सामना को आसीबो। तबे संपर्क रे अधिक आलोचना पे हम सहित फोन लाइन ले जुड़ी होइछंती कांग्रेस नेता पद्माकर गुरु कोन कहउछंती सुनते संपर्क रे। सर बड़ खबर जहाँ सामना को आसुछि एफएम कॉलेज सौम्यश्री विशिंकर मृत्यु घटना को नहीं आज दुई जन को गिरफ्त करा जायछि सुब्रत संबित नायक एवं ज्योति प्रकाश विश्वाल सेमाने ही एबीवीपी रो जहा छात्र बोली जना पडुछि। ए घटना को आपण केमति देखुछन्ती कोन कहिबे संपर्क रे? देखंतु स्वर्गत पीड़िता सौम्यश्रींकर निधन परे क्राइम ब्रांच रो तदंत जारी रहिथिला एवं जहा आपण उल्लेख करूछन्ती गतकाली राति रे उभयंको ज्योति एवं सुब्रत संबित को क्राइम ब्रांच गिरफ्त करिछि कारण सौम्यश्री को आत्महत्या करिबा पई एमाने प्रवर्ताइले बोली से घटना सम्मुखीन होबा को पड़े एवं क्राइम ब्रांच रो जो तदंतर जना पड़ी एवं 14 दिनिया विचार विभाग हाजत को मध्य तांको पठाई दिया जाइछि एसडीएम कोर्ट रे
ବେଲ୍ ଖାରଜ ହେବା ଫଳରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ବଢି ବଢି ଲାଗିଛି। ନାରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, କଲେଜକୁ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଯିବାକୁ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଭଳି ଡରକୁ ହଟେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଘଟଣା ପରେ ଦେଖିଲେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା କଥା କେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଉଁଝରରୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ବି ଛାତ୍ରୀ, ନାରୀ, ମହିଳା ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କାରଣ ସମସ୍ତ ଆରୋପି ପୁରୁଷ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଚରିତ୍ରରେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଆମ ବ୍ୟବହାର, ଆମ ଚାଲିଚଳନ ଏହାଥିରେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅପନିନ୍ଦିତ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହବା ଯେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବା, ଗୋଟିଏ ଭୟମୁକ୍ତ ସମାଜ କିଭଳି ଗଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେ କାହାର ଝିଅ ହେଇପାରେ, କାହାର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛୁ, ଆମ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଦରକାର, ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡିଶା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖୁଛୁ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ବଳାତ୍କାର, ଗଣବଳାତ୍କାର, ଏସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ନାରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସେ ଭାବିବ ଯେ ଆଜିର ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ଭାବିବ, ଆଉ ଆଜିର ସମାଜରେ ନାରୀ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ। ଦିନ ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଏଫଏମ୍ କଲେଜର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ଉସ୍କାଉଥିଲେ କି ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୃତ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଜି ଛକରେ, ମାନେ ସେଇ ଛକରେ କି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଟଣାଉଟରା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପୁରୁଷ। ତେବେ ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ନାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆଉ ଆଜିର ସରକାରକୁ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନାରୀଟେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବିବ, ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିବ। ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଫର ୱିମେନ୍ ସେକ୍ସନ, ଏହା ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାର ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା, ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବିଏନ୍ଏସ ର ଧାରା କଣ ରହିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ତେଣୁ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଭଳି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ତେବେ ସୁତରାଂ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜିର ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବରେ କୁଚ୍ଛିତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ହୀନ ମାନସିକତା, ନୀଚ ମାନସିକତା ରଖିକି ଏମିତି କିଛି ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କଠୋର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କି? ମତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ ଆହୁରି କଠୋର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନା କିଛି କୌଣସି ଦଳୀୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ରଖିବା ନାହିଁ। ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ପୁରା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା କଥା ଏବଂ ଆପଣ ଏଯାଏ ବି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଅନେକ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ, ରହିଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେହି ସେ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ବିଲକୁଲ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହବା ଦରକାର। ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, କଠୋର ସଚେତନତା ଏବଂ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକାଂଶରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ଏବଂ
ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେମିତି ଅବକ୍ଷୟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ସରକାର ନେବେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସିକି ଡାକି ଗୋଟିଏ ତୁରନ୍ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଠୋସ୍ କଦମ କେମିତି ଉଠାଯାଇ ପାରିବ ନିହାତି ସେ ଭାବେ। ଦିଗରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସମସ୍ୟା ଅନେକାଂଶରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।